When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. To the door He is always knocking. He brings with Him His gift of love, and His gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Okay, manakuta. O na lang hanggang dalas. Apil lang. Okay, ato ito po itong mga ulo, mga bata, bilig. O labing gamanan ng mga Diyos na ikaw kita sa simana. Ginoo, salamat kaayo iningatak na sa kagayunan talagsaon ng mga adlaw na di nag-celebrate kami Ginoo sa adlaw ng nagayuhan. Duan, jay-jay, nga ninitungura Ginoo. Wala din ka nagahikaw ka na. Imong yun kami ng ipananam mo. Imong kami itagaan may panahon. Usap Ginoo, imong ipanalaminan na dunay mga pagkaon na naandang. Kung naot Ginoo nga kini mga pagkaon karon, imong pinipindisyonan, panalaminan, nasamtang among kini pagkataon. Matag-usap na nato Ginoo makaangkon sa panalangin di kang kanimo nga maangkon ang mayong panglawas o mahiligay kami sa tanan ng mga katalagman ng mga susunod. Ginoo Diyos,